Man si Idol Giselle, sobrang lakas. Please, spring nyo na. Presko nga sibuyas. Ato lang sila, Sen. Puluwayan. Oh. Gi, dili lagi. Sure ba? Okay. So grabe kakusgan sa mong amiga Giselle. Oh, mga kuan ka kilo guys, mga 100 Gs. Napailain guys. Ayan guys, ito yung kasama niya. Kasi pangalan ni Giselle? Si Burley. So grabe, sobrang lakas din. Dalawang babae. Pa-challenge kayo dyan, taga Mindanao. Taga saan kayo? Dito kayo sa Dalagit. Mantalong Dalagit. Maghamunan tayo, balay na sibuyas. So grabe, sobrang lakas. Mga pila kilo tay? 100 kilos sibuyas. Yan. Oh, yang dalawang babayan, grabe sobrang